Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav, a u današnjem video klipu prikazat ću vam prskanje uljane repice insekticidom protiv pipe i također obavit ćemo istovremeno i herbicidno prskanje protiv širokolistih korova. Evo, kao što vidite, Mika pristiže na njivu. Ovo je prva njiva koju ćemo da radimo, ovo od 4 hektara. I neki plan je da to na brzinu oprskamo sa nekih 175 litara vode po hektaru, a vidjet ćete koja kombinacija preparata je u pitanju. Inače, kako sam rešio uopšte sada da je potrebno prskanje, to da vam razjasnim, pošto mi je ovo bitno da ovi ljudi koji počinju sa uljanom repicom i koji nemaju nekog velikog iskustva, kao ni što ja nemam, da ovde nešto nauče. Ja sam pozvao Željanu iz Korteve, ona je došla, bili smo pogledali repicu. Što se tiče korova, ima i trave, međutim nije toliko kritično. Međutim, čim je krenula u pregled uljane repice, našla je repicinu tu pipu i sad ne znam da li ću ja uspeti da je pronađem. Pokušat ću. Uglavnom, kada smo pronašli repicinu pipu, ona je odmah rekla da je potrebno prskanje, pošto ako ima više od 5 komada na metar kvadratni, to je već opasan napad. Inače, ta pipa može da napravi veliku štetu. Ona leže jaja u centralno stablo i centralno stablo posle se krivi i iz njega ne rastu ove bočne grane kako treba, tako da u stanju je prilično da smanji prinos. I zbog toga je rešeno da se prska. Naravno, primećene su tu još neke bubice, ima i buvača koji pomalo gricka lišće, ali to nije opasno. Uglavnom, repina pipa je glavni sad ovde ta problem i nju ćemo pokušati da odstranimo ovim prskanjem. Procedura je uvek ista, naravno. Hemiju smo napravili kod kuće, Mika širi grane od prskalice, radit će prskanje sa navigacijom, tako da tu nema šta mnogo da brine, bitno je samo da pazi da radi kako treba prskalica i to je to. Što se tiče samog prskanja i same njive i vremenskih uslova, nisu baš sjajni, malo duva neki vetrić, ali tu sad ne možemo ništa. Tako da moramo prskati, pošto je kritična situacija i po Željaninom zaključku napad je prilično ozbiljan ove pipe. Kao što sam rekao, glavni problem kod ove pipe je to da kada položi jaja u biljku, stabljika krene da se deformiše, tkivo unutar stabljike puca i, kažem vam, sem što se krivi i što se gubi na prinosu, time se biljka izlaže napadu uzročnika različitih bolesti, kao što su siva plesan, bela i siva trulež i crna pegavost. Naravno, mala pipa kada polaže jaja, ona polaže u peteljku i žile listova koji posle odumiru i otpadaju i time se smanjuje mogućnost fotosinteze. Što se same uljane repice tiče, vidite da redovi koji su dobro nikli, oni su u odličnom stanju. Ove koje fale, tu je gotovo, to smo pričali, evo vidite. Ova recimo 2 reda, tu je katastrofa, tu ukupno nema pola reda. Tako da po mojoj nekoj proceni oko 15 do 20% je fali. Evo vidite sad ovde 5, 6, 7, 8, 10 redova je dobro. I onda ovde opet 2 ne valja. Sad da li su to bili krajnji ili kako je već bilo, nemam pojma. Šta je tu je, sigurno nije za razoravanje i iskoristit ćemo ovu situaciju, s obzirom da je mnogo bolja nego ona prva koju sam imao i nadam se da će ova doneti neki profit u ovoj godini. Što se tiče samog tretmana, najbolje ga je obavljati u popodnevnim satima kada su svi insekti skoro na biljkama i ja sam išao kombinaciju herbicida i insekticida, znači u herbicid sam koristio slash 1 litru po hektaru plus salsa 30 grama i to bi trebalo da reši ove korove ili barem da ih zaustavi da ne budu konkurentni. A što se tiče pipe, tu također možemo uništiti i buvač, tu se ide Sistemin Gold 2 do 3 deci po hektaru. Tako da ta kombinacija mislim da će odraditi posao.
vidite kako to izgleda. Ja sam stao ovdje kontra od vetra, da ne bi ove otrovštine išle na mene. Ovdje sad ima insekticida koji je stvarno otrovan i ovo je konačno neko prskanje koje je ono stvarno opasno. Za razliku od ovih gluposti na koje ljudi se javljaju i pišu kad smo radili folijarna đubriva da se bacaju otrovi i prska s otrovima. Ovo je sad stvarno otrov. Ništa, uglavnom evo, idemo sad, malo ćemo snimiti dronom, pa ćete moći da uživate u tim kadrovima. Nema tu neke velike filozofije. Mika je već napravio jedan krug, tu je oko 1,5 hektar oprskano. On će ovu njivu nastaviti da radi, a ja idem da vam pokažem sljedeću njivu, pošto ja imam nekih drugih obaveza, a čisto htio sam da vam prikažem i šta se radi sada na njivi i kakva je situacija s uljanom repicom, čime se prska, kako se radi, u koje vreme. Idemo na sljedeću njivu. Evo nas na drugoj njivi. O, bog te, poplašiše me ove prepelice, poplaši me ti čurina. Uglavnom, evo, ovdje smo na drugoj njivi, kao što možete vidjeti, ovdje u ovom delu je fenomenalna repica, ovdje je sklopila redove, međutim to je mali jedan deo, možda 60-70 stari. Ima dosta delova gdje ste mogli vidjeti da je dosta fali, međutim, ja vam kažem, i dalje sam zadovoljan, bitno je da ima preko 30 biljaka po metru kvadratnom u proseku. Mislim, i prosek nije dobar, ne valja ako negdje ima 60, a negdje 20, ali u suštini stanje je dobro. Ovdje isto je sličan je napad i na ovoj njivi, te njive nisu udaljene mnogo jedna od druge. Ovdje samo postoji drugi problem, tamo na onom dole delu ima i više korova. Uglavnom, rešili smo da je prskamo, pa nadamo se da ćemo biti mirni 10-15 dana. Ja sad ponovo pokušavam da nađem pipu, ali mi to ne ide od ruke. Evo je, sad mi je pobegla jedna. Uglavnom, nije nju baš lako tako ni vidjeti. Ona u to, kažem vam, centralno stablo se zavlači, tu polaže jaja, ali sada ćemo ovom zaštitom jedno vrijeme riješiti taj problem. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, da vidite šta se dešava i sa uljanom repicom, koja je po meni neka kultura budućnosti, koja će se još povećavati površine pod njom zbog svih ovih dešavanja i zbog ovih klimatskih promjena i zbog toga što kukuruz maltene više ne uspeva u mnogim delovima naše zemlje, pa
Biće zanimljivo da vidite iskustva koja ja imam, a vjerovatno ćemo u budućim klipovima čuti još iskustava nekih ljudi koji imaju mnogo veće iskustva vezano za uljanu repicu. Uglavnom, hvala vam na gledanju, toliko za ovaj video. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!